शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, क्या आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है कि सुबह उठते ही आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगे, आप सोचते रह जाएं कि आखिर ये ख्वाब किसी खुशखबरी की निशानी था या किसी आने वाले वक्त का इशारा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 50 मुख्तलिफ ख्वाबों की तफसीली ताबीरें जानेंगे। हर ताबीर आपकी जिंदगी, रिज्क, कामयाबी, शादी, सेहत और आने वाले हालात से जुड़ी हो सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी ख्वाब की ताबीर आपको हैरान कर देगी। ख्वाब में साफ पानी देखना। दोस्तों, अगर आप ख्वाब में साफ, शिफाफ और ठंडा पानी देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी इलामत होती है। ये ख्वाब इस बात की निशानी है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और रिज्क में इजाफा होने वाला है। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करने वाले हैं। लेकिन अगर पानी गंदा हो या बदबूदार हो तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ मुश्किलात या आजमाइशें सामने आ सकती हैं। ख्वाब में सांप देखना। अगर ख्वाब में सांप नजर आए तो ये अक्सर दुश्मन या हसद करने वाले शख्स की इलामत होता है। अगर सांप दूर हो तो दुश्मन कमजोर है। अगर सांप आपके करीब आए तो मुताअत रहने की जरूरत है। अगर सांप काट ले तो ये किसी नुकसान या धोखे की तरफ इशारा हो सकता है। ख्वाब में खुद को उड़ते देखना। अगर आप ख्वाब में खुद को फिजा में उड़ता देखते हैं तो ये बहुत खुशाइंद ख्वाब है। ये तरक्की, कामयाबी, इज्जत और बुलंद मकाम की निशानी है। ये ख्वाब अक्सर इस बात का इशारा देता है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। ख्वाब में रोना। अगर आप खामोशी से रोते हैं तो ये खुशखबरी की इलामत है। ये इस बात की निशानी है कि आपके गम खत्म होने वाले हैं। लेकिन अगर जोर जोर से चीख कर रो रहे हो तो ये किसी आजमाइश या परेशानी की तरफ इशारा हो सकता है। ख्वाब में शादी देखना। अगर कोई गैर शादीशुदा शख्स ख्वाब में शादी देखे तो ये नई खुशखबरी की इलामत होती है। ये अच्छी नौकरी, रिश्ता या नई शुरुआत की निशानी हो सकती है। शादीशुदा शख्स के लिए ये ख्वाब खुशखबरी या रिस्क में इजाफे की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में फौत शुदा शख्स देखना। अगर मरहूम मुस्कुराता हुआ नजर आए तो ये उसके अच्छे हाल की इलामत है। अगर वो खामोश हो तो दुआ की दरख्वास्त हो सकती है। अगर वो परेशान या उदास हो तो उसके लिए इसाले सवाब करें। ख्वाब में आग देखना। हल्की आग कामयाबी और रोशनी की इलामत है। शदीद आग झगड़े या आजमाइश की निशानी हो सकती है। अगर आग से नुकसान हो तो ये तरक्की की इलामत है। ख्वाब में बारिश देखना। हल्की बारिश अल्लाह की रहमत की निशानी है। ये रिज़्क, खुशखबरी और बरकत की इलामत है। तूफानी बारिश आजमाइश की तरफ इशारा करती है। ख्वाब में दांत टूटना। ये ख्वाब अक्सर किसी परेशानी या रिश्तेदार से मुतालिक फिक्र की इलामत होता है। ये इंसान को मुताअत रहने का इशारा देता है। ख्वाब में काबा शरीफ देखना। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये दुआ की कबूलियत, रूहानी सुकून और अल्लाह की खास रहमत की इलामत है। ख्वाब में कब्रिस्तान देखना। अगर आप ख्वाब में कब्रिस्तान देखते हैं तो फौरन घबराने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग कब्रिस्तान का ख्वाब देखकर डर जाते हैं और समझते हैं कि शायद ये कोई बुरी इलामत है, लेकिन ऐसा हरगिज़ ज़रूरी नहीं। ख्वाब में कब्रिस्तान देखना अक्सर इस बात की तरफ इशारा होता है कि अल्लाह ताला आपको गफलत से जगाना चाहते हैं। ये ख्वाब इंसान को याद दिलाता है कि दुनिया आर्जी है और असल ज़िंदगी आखिरत है। अगर आप ख्वाब में खुद को कब्रिस्तान में खामोश खड़ा देखें तो ये इस बात की इलामत हो सकती है कि आपको अपने अमाल का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। अगर कब्रिस्तान रोशन और पुरसकून हो तो ये सुकून और रूहानी बेदारी की निशानी है। लेकिन अगर कब्रिस्तान अंधेरा और खौफनाक हो तो ये तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ इशारा है। ख्वाब में बच्चे को देखना। दोस्तों, ख्वाब में छोटा बच्चा देखना अक्सर खुशखबरी की इलामत होता है। ये ख्वाब नई शुरुआत, खुशी और रहमत की निशानी समझा जाता है। अगर आप ख्वाब में खूबसूरत और मुस्कुराता हुआ बच्चा देखें तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में खुशखबरी आने वाली है। अगर कोई परेशान शख्स ये ख्वाब देखे तो ये उसके गम ख़त्म होने की इलामत हो सकती है। अगर बच्चा रोता हुआ नजर आए तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ मामलात तवज्जो मांग रहे हैं। ख्वाब में सोना देखना।
خواب میں سونا دیکھنا اکثر رزق، کامیابی اور عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ خواب میں سونا حاصل کرتے ہیں تو یہ مالی خوشحالی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر سونا چمکتا ہوا ہو تو یہ کامیابی کی روشن نشانی ہے۔ اگر سونا کھو جائے تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اچھے موقع کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ خواب انسان کو اپنی زندگی کے مواقع کی قدر کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ خواب میں سیڑھیاں چڑھنا۔ دوستو، خواب میں سیڑھیاں چڑھنا ترقی کی علامت ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ آپ مسلسل کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ آسانی سے اوپر جا رہے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی محنت جلد رنگ لانے والی ہے۔ اگر چڑھنے میں مشکل ہو تو کامیابی ملے گی، لیکن محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اوپر پہنچ جائیں تو یہ مقصد کے حصول کی علامت ہے۔ خواب میں نیچے گرنا۔ اگر خواب میں آپ خود کو گرتے دیکھیں تو یہ ایک تنبیہ ہو سکتی ہے۔ یہ خواب اکثر کسی خوف، عدم اعتماد یا غلط فیصلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر گر کر سنبھل جائیں تو یہ مطلب ہے کہ مشکل آئے گی، لیکن آپ اس پر قابو پا لیں گے۔ اگر بہت اونچائی سے گریں تو اپنے فیصلوں میں احتیاط کریں۔ خواب میں مسجد دیکھنا۔ دوستو، مسجد دیکھنا بہت مبارک خواب ہے۔ یہ روحانی سکون، برکات اور اللہ کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اگر خواب میں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہو تو یہ دعا کی قبولیت کی خوشخبری ہے۔ اگر مسجد روشن اور خوبصورت ہو تو زندگی میں خیر و برکت آنے کی نشانی ہے۔ یہ خواب انسان کو عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ خواب میں قرآن پاک دیکھنا اللہ کی خاص رحمت اور ہدایت کی علامت ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو یہ علم اور برکت کی نشانی ہے۔ اگر قرآن کو احترام سے تھامے ہوئے ہو تو یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اگر قرآن میں روشنی نکلتی دیکھیں تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ خواب میں سفید لباس دیکھنا۔ دوستو، سفید لباس پاکیزگی، سکون اور خوشخبری کی علامت ہے۔ اگر آپ سفید لباس پہنتے ہو تو یہ دل کی صفائی اور اچھے حالات کی نشانی ہے۔ اگر بیمار شخص یہ خواب دیکھے تو شفا کی امید ہوتی ہے۔ یہ خواب نئی شروعات کی بھی علامت ہے۔ خواب میں کالا لباس دیکھنا۔ کالا لباس خواب میں حالات کے مطابق مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر لباس خوبصورت اور صاف ہو تو یہ عزت اور وقار کی علامت ہے۔ اگر گندا یا پھٹا ہوا ہو تو پریشانی یا ذہنی دباؤ کی نشانی ہو سکتا ہے۔ یہ خواب انسان کو اپنے حالات پر غور کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ خواب میں آئینہ دیکھنا۔ آئینہ دیکھنا خود احتسابی کی علامت ہے۔ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال اور فیصلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر آئینہ صاف ہو تو حالات واضح ہونے والے ہیں۔ اگر آئینہ ٹوٹا ہوا ہو تو یہ کسی الجھن یا رشتے میں مسئلے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب میں درخت دیکھنا۔ درخت مضبوطی، ترقی اور استقامت کی علامت ہے۔ اگر درخت ہرا بھرا ہو تو رزق اور کامیابی کی نشانی ہے۔ خشک درخت مشکلات کی علامت ہو سکتا ہے۔ خواب میں دودھ دیکھنا۔ یہ حلال رزق اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ اگر آپ دودھ پیتے ہیں تو برکت اور خیر آنے والی ہے۔ خواب میں شیر دیکھنا۔ یہ طاقت اور ہمت کی علامت ہے۔ اگر شیر آپ کو نقصان نہ دے تو یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ خواب میں بلی دیکھنا۔ یہ کسی چالاک یا حسد کرنے والے شخص کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ احتیاط کی ضرورت ہے۔ خواب میں مچھلی دیکھنا۔ یہ رزق، دولت اور خوشخبری کی علامت ہے۔ خاص طور پر بڑی مچھلی بڑی کامیابی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، باقی تعبیریں اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اگر یہاں پر تمام تعبیریں بیان کی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔